السلام عليكم، صحة فطوركم. معكم الأستاذة أم مازن. أولا نرحبوا باللي نوفو زابوني اللي دخلوا جدد. جيسبر كو أنا ما نشتقال عليكم surtout et que vous êtes en train de comprendre. مع اللي مدوا لي بعثوا لي في لي ميساج نقول لهم je ferai l'impossible pour vous répondre et c'est-à-dire répondre non mais pour faire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous veulent que je fasse beaucoup de sujets. حاولوني ندير لي سوجي بزاف، حاولوني نطبقوا بزاف لي سوجي على لي كور اللي درناهم. بصح لازم نقول لكم بلي قبل ما نروحوا لي سوجي لازم تكون عندكم لا باز، لازم تكونوا فاهمين لي كور. بون تروح دير لو سوجي مي كي دير لك انا سوجي ونقول لك هكذا وهكذا وهكذا الوغ كو نتا ما عندكش هذاك لو سوبور، هذاك لا باز، هذيك ماكش فاهم ديجا واش راك قاعد تخدم، سا نسيرفيغا ا غيان. دونك هنا ماذا بيا انا نعتلكم الساع وحنا قاعدين نطبقوا ديجا في الهيستوريك طبقنا، مي كي نخلصوا خلاص ان شاء الله نروحوا نديروا نخلصوا الارغومونطاتيف مليح كيما درنا للهيستوريك، نوليو ليكزورتاتيف. Quoique je ne sais pas بالك كاين العتبه مي نديرو quand même l'exhortatif. Et je dis à ceux qui اللي راهم نشوف فيهم اللي فشلوا، باسكو نشوف لي ريزو سوسيو فشلوا، هذا راهو مصيركم، هذا راهو مصير ما تلعبوش به. واحد ما يفشلكم يصرى ما يصرى ما تفشلوش. ميم تروح لسبتمبر كنت حبس من القرايه صاي، كنت حبس تنحي هذاك الفيل اللي راهو il ne faudrait pas lâcher le fil. داكور، لازم تكملوا قراو ديما راجعوا ديما هكذا فوالا. دونك هنا ما نطولوش في هاد لا بسيكولوجي هادي. حنا لا جينيس نتاعنا على بالي بلي راهم بوكو دي بسيكولوج وبوكو اللي يفهموا الحمد لله. alors on revient à nos moutons. هذيك النهار بدينا في الاخر في لي كونيكتور لوجيك. اي بوغ الاخر الجرس لازم تفعلوا الجرس باش يجيكم الجديد. ديجا كاينين دي ميساج يجيوني في لي كومونتير ما نشوفهمش انا باسكو تو سامبلومون ماكمش مفعلين الجرس. كي تفعلوا الجرس نتوما تشوفوا واش درت، وانا تاني نقرا لي كومونتير بكل اللي يوصلوني. داكوغ، الوغ نوليو دركا لو سوجي نتاعنا اللي هما لي كونيكتور لوجيك. علاه نزيدو نكملو فيهم باسكو سي تري امبورطون. هناكم شويه نهضر معاكم ميم جو بريفير اكريغ. علاه كي دير لا كابتور ديكرون شغل تذكر روحك او باك on vous demanderait alors j'ai utilisé le conditionnel parce que là je suis pas sûre. On vous demanderait de mettre le connecteur qui convient. Alors le conditionnel استعملوه يكون le doute يكون هادو في لي فالور انا نشوفوهم وراه خلاص كي نخلصوا لي كور نتاعنا هذا نزيدو نديرو الكونديسيونيل. Donc on vous demanderait de mettre le connecteur qui convient après avoir donné le rapport logique qui relie les deux idées, les phrases ولا les propositions. واش معناها؟ معناتها كي يمدك لا كيسيون يقول لك ها شوف relier les deux énoncés de façon à exprimer par exemple l'opposition. ها هو يقولها لك، هذه هي لا كيسيون اللي يعطيها لك. والله يقول لك relier les deux énoncés de façon à exprimer la cause ولا de façon à exprimer la conséquence, de façon à exprimer le but. والله ما يقولكش خلاص، ما يقول لك لا راهي but la cause، يقول لك واش هو le rapport، quel est le rapport logique entre les deux propositions. يطلب منك هنا هو اللي مديهولك، هو اللي سهل لك المهمه، ما قادر ما يسهلها لكش. يقول لك quel est le rapport logique exprimé par هنايا entre les deux propositions هنايا ولا les deux phrases. d'accord، les deux énoncés. ولا يقول لك relier les deux énoncés par l'un des connecteurs suivants، ويعطيك لي كونيكتور هو ويقول لك ريليهم، يعطيك واحد ما يقول لك بدلو دير ان دي كونيكتور هادو اللي مدهم لك. دونك نوليو هنا. دونك كي يمد لك في الباك يمد لك يقول لك حط لو كونيكتور كي كونفيان. انت تقدر تلقى لو كونيكتور، vous pourrez trouver le connecteur qui convient. mais attention هذا هو بيت القصيد. علاه درت لكم لو كور هذا وصلنا له. il faut conjuguer le verbe au temps et au mode qui convient
également. انت لقيت par exemple تقول انا لقيته انا bon علاه لقيت parce que par exemple جربت هنا قلت je l'aime bien, je ne suis pas d'accord, تقول je l'aime bien car je ne suis pas d'accord avec ses idées. ما تخرجش je l'aime bien parce que je ne suis pas d'accord avec ses idées. donc تلقى انت بلي كاينه اوبوزيسيون. هذا لا ما قالكش اوبوزيسيون مي مادام قال لك اوبوزيسيون انت تقول mais je ne suis pas d'accord avec ses idées. cependant je ne suis pas d'accord avec ses idées. d'accord mais هنا قلت je ne suis pas d'accord avec ses idées. ركز لي على لو فيرب. حطيت لو فيرب نتاعك على الانديكاتيف. كاين الانديكاتيف كاين السبجونكتيف كاين. دونك هنا ساعات كيعطيك هاد لا كيسيون ركز عليها relier les deux énoncés par l'un des connecteurs suivants. راهو قاصد يعرفك يفهم باللي اسكو انت راك فاهم هاد لي كونيكتور كيفاش يستعملوا ولا لا ولا تحط فيهم هكذاك برك. باسكو كاينين دي كونيكتور يجي معاهم الانديكاتيف وكاين دي كونيكتور يجي معاهم لو سبجونكتيف. هنا هذا هو بيت القصيد نتاعنا اليوم. donc vous pourrez trouver le connecteur qui convient mais attention, il faut conjuguer le verbe au temps et au mode qui convient également. Voici ce que vous devez retenir. هذا الشيء اللي لازمكم تحتفظوا به وتحفظوه. عندنا بون انا اللي حطيت لكم كيما هذاك النهار بون ما حطيتهمش بكل مي جي بريفيري لي ريكرير. عندكم لا كونسيسيون وعندكم لوبوزيسيون اللي راهم زي بعضهم. لا كونسيسيون فيها لوبوزيسيون بون لا بوزيسيون معروفه لوبوزيسيون باردون معروفه مي لا كونسيسيون سي كوا لا كونسيسيون سي en plus de l'opposition il y a une reconnaissance كاين اعتراف. يقول لك il est vrai que ولا je suis d'accord que ولا certes حقيقة il est possible يمكن à la rigueur يعني à la rigueur نعطيكم un exemple فيها نعطيكم un exemple tout à l'heure. sans doute il est admissible que il est inadmissible que mais بصح كي تقولوا الكلمات هادو من وراها بون هاي تتقال هذيك ليدي هذيك ولا لا بروبوزيسيون من وراها tout de suite يجي une opposition encore. donc qu'est-ce que la concession? La concession est égale نديروها une opération mathématique. La concession est égale à une reconnaissance اعتراف. هام كلمات يدل على اعتراف زائد une opposition. زايد كلمة من l'opposition. d'accord. la concession كوما تلحقلهاش كلمة من l'opposition ما تسماش concession. d'accord. donc هادو الكلمات وراني ما حطيتهمش بكل. c'est des exemples برك. également pour l'opposition عندنا mais, or, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, pour autant, par contre, en revanche, quand même, tout de même, عندنا bien que, en dépit de بصح نخلطوهم. mais تقول لي شكون اللي يجي معاها السبجونكتيف وشكون اللي يجي معاها الانديكاتيف. d'accord. donc هنا حطيت لكم quelques exemples. نوليو هنا ها هم اللي يجي معاهم الانديكاتيف معروفين تحفظهم par cœur. subordination plus indicatif. شو معناتها subordination؟ شوف معايا هاد la phrase. je l'aime bien, je ne suis pas d'accord avec ses idées. وين راحت la subordonnée؟ la subordonnée هي الثانية باسكو هذه سي لا برينسيبال. هذه هي الجملة الأساسية. هذه هي الجملة الأساسية اللي فيها كما نقولوا احنا لب الموضوع وهذه اللي تتبعها لا سوبورديناسيون. دونك لا سوبورديناسيون هي اللي يجي فيها لو فيرب يتبدل. داكور. يتبدل وقتاش وما يتبدلش وقتاش. داكور. دونك هنا نشوفوا اللي ما يتبدلوش اللي يقعدوا على الانديكاتيف شكون هما لي كونيكتور اللي يقعد مع فيهم لو فيرب نتاعنا على الانديكاتيف. عندنا ميم سي par exemple تقول هنا je l'aime bien même si je ne suis pas d'accord avec ses idées. نخليها je ne suis pas. d'accord.
je l'aime bien alors que je ne suis pas d'accord avec ses idées. Tandis que je ne suis pas d'accord. Alors, tandis que Hadi, c'est la simultanéité. Elle exprime la simultanéité. Yani, في نفس الوقت. أعطيتك un exemple. Elle insiste. Non, là, il choisit un film, tandis qu'il commence à lire un roman. هو حيقرأ وفي نفس الوقت قاعد يخير في الفيلم. Mais on garde toujours notre verbe à l'indicatif. Elle insiste même si elle sait que cela ne sert à rien. Ce sont des exemples. Donc, les connecteurs, يجي وراهم le verbe يقعد à l'indicatif. Le verbe نتاعنا قاعد à l'indicatif. C'est-à-dire au même temps اللي يعطيونا بعد هما. Au même mode اللي يعطيونا هما بعد. D'accord. دركا نروحوا la subordination اللي تجي le subjonctif. عندنا bien que حفظوهم هادو. عندنا bien que, quoique, malgré que, encore que وكاينين واحد اخرين مي ما نحطهملكمش باسكو جينيرالمون ما يعطيوهملكمش ما يروحوش بعيد معكم باسكو علاه كاينين دي مو اللي ما نظنش خاص يديروهم لكم باسكو سي ترو فور. Alors, كاينه généralement c'est bien que, quoique, malgré que هذه علاه درت لها لي بوين دو سسبونسيون باسكو elle n'est pas normative يعني مش مقبوله بزاف ما تمشيش على دي نورم مي كاينه d'accord mais كاينه mais elle est acceptée par l'Académie française. Alors, how exemple, je préfère prendre mon parapluie bien qu'il ne pleuve pas. شوف le verbe حطيته au subjonctif وعليها قلت لكم هذاك النهار لازمكم تشوفوا السبجونكتيف. لازمنا نديروا الدرس نتاع لو سبجونكتيف باش تعرفوا كيفاش راح يتكونجوغ. شو هو هذا السبجونكتيف؟ كيفاش تكونجوغ؟ شو لي تيرمينيزون تاع السبجونكتيف؟ كاين طرق، كاين دي زاستوس تحفظهم تحطهم في راسك ما بقيتش تنساو شو السبجونكتيف هذا. بربي ان شاء الله نديرهم لكم. alors quoi qu'elle soit malade elle vient toujours. وثاني لازمكم تحفظوا لي فيرب نتاعكم. كاين les verbes par exemple le verbe savoir, le verbe être, le verbe avoir, le verbe هادو لازم تعرفوهم ولازم تحفظوهم au subjonctif. d'accord. دركا نروحوا la subordination اللي تجيب الكونديسيونيل بربي ان شاء الله باسكو كاينه اللي تجيب الكونديسيونيل. maintenant شوفوا la subordination مع le conditionnel اللي تجيب le conditionnel. subordination c'est-à-dire la subordonnée اللي يجي فيها le verbe نتاعها au conditionnel. هاد le conditionnel هاد la forme هادي يستعملوها beaucoup plus في les textes littéraires. هي jusqu'à présent ما شفناهمش دومونداوها مي ماشي حاجه مليحه كي تتعلموا هاد الحوايج هادو. عندكم combien كاينين d'autres مي هادي اللي يستعملوها بزاف. combien même alors combien même il serait le maître du monde يكون واش يكون. combien même يعني يكون واش يكون. combien même il serait le maître du monde il ne m'intéresserait pas. ما يكون واش يكون le maître du monde يكون هو الحاكم تاع العالم بإسره ما يهمنيش. d'accord. donc هنا هذه واش جابت الكلمه هذه هذا لو كونيكتور هذا جاب لو كونديسيونيل. le conditionnel c'est-à-dire علاه نستعملوا conditionnel اللي قلت لكم انا نشوفوه ان شاء الله. le conditionnel عنده beaucoup de valeurs ويعطيوه لكم comme question. قلنا لي كيستيون اللي قادرين يعطيوهم لكم هما على le conditionnel يعطيوكم على les substituts يعطيوكم على le champ lexical يعطيوكم على le discours rapporté يعطيوكم على la nominalisation يعطيوكم على la voix active ولا la voix passive يعطيوكم tout ça يعطيوكم على concession l'opposition يعطيوكم beaucoup de c'est-à-dire هاد الحوايج بكل لازمكم تكونوا تعرفوهم لازم تكونوا au moins شفتوهم باش نهار الباك ان شاء الله تلقى روحك وتجاوب مليح. donc هذا c'est le conditionnel. il n'y a pas de mal, il faut le retenir وخلاص. alors كاين des expressions اللي يجيبوا l'infinitif ما يتكونجوغاش خاص الفيرب لا في le subjonctif ولا في l'indicatif ولا يقعد infinitif. alors عندنا كلمه هذه avoir beau جي بو ندير واش ندير معناتها avoir beau بالعربيه يدير واش يدير. elle a beau faire attention à son alimentation يعني ساعدت روحها بزاف في الماكله نتاعها. elle ne perd aucun kilo
ها هذا elle a beau faire جبت l'infinitif جبت l'infinitif نقدروا نقولوا هو لا برينسيبال هي ان ne perd aucun kilo انا غير قلبنا برك لا فراز انا قلبناها لا فراز elle ne perd aucun kilo elle a beau faire attention à son alimentation non pardon la principale c'est celle-là et là c'est la subordonnée d'accord mais le connecteur هذا جبنا l'infinitif alors la locution كاينه هنا c'est l'expression c'est une expression les locutions اللي يجيبوا l'infinitif تاني عندنا au lieu de au risque de quitte à واش تلاحظوا هنا تلاحظوا باللي كاين لي بريبوزيسيون عندك ا de حنا واش قلنا لي بريبوزيسيون ديما يجيبوا un verbe à l'infinitif d'accord بصح كاين des exceptions كاين des cas كيما هنا en dépit de فيها le de d'accord فيها mais ما يجيش وراها l'infinitif يجي وراها un nom donc une préposition اللي تجيب un nom اللي هما généralement هاد الزوج هادو généralement اللي تحكموهم نتوما هما هاد الزوج هادو اللي راكم تستعملوهم واللي راهم يسقسيوكم عليهم اللي يسالوكم عليهم عندكم malgré ماشي malgré que اي malgré برك malgré ou en dépit de malgré sa maladie elle vient toujours donc par exemple la phrase elle est malade elle vient toujours elle est malade mais elle vient toujours bien qu'elle soit malade شوف عطيتها لكم بالمي اللي تجيب l'indicatif ونعطيها لكم بالبيان كو اللي تجيب السبجونكتيف ونعطيها لكم بالon dépit de اللي يجيب le nom ومالغري اللي يجيب le nom ومالغري كو اللي يجيب السبجونكتيف داكور دونك الجمله هذيك تقدر لا جبت المي لا جبت ان كونيكتور اللي يجيب l'indicatif par exemple كيما المي pourtant cependant or etc هذوك يجيبوا l'indicatif d'accord mais عندكم كاينين دوكا اللي شفناهم tout à l'heure عندكم bien que quoique malgré que etc يجيبوا le subjonctif البارح قلت لكم فيها الكو كيديروا دو كو مي كاينين اللي عندهم الكو ها tandis que هاي فيها الكو بصح تجيب l'indicatif d'accord il faudrait donc faire très attention وتتولهوا وتحفظوا لي طابلو اللي عطيتهم لكم tandis que هاي pourtant فيها لو كو بصح تجيب l'indicatif ما تجيبش le subjonctif d'accord donc malgré sa maladie elle vient toujours donc elle est malade c'est un adjectif malade نرجعوه donc l'adjectif se transforme en nom malgré sa maladie elle vient toujours en dépit de sa maladie elle vient toujours عندنا تاني des expressions اللي يجيبوا un nom يقول لك tout le monde est venu sauf le voisin tout le monde est venu sauf les retardataires c'est un nom هادو يجيبوا des noms عندك sauf excepté mis à part كاينين d'autres بصح ماكمش معنيين بهم نتوما تشوفوا غير اللي نعطيهم لكم هادو تتولوا بهم hein, parce que vous n'avez pas tout faire quand même cette année donc sauf excepté mis à part يجيبوا un nom هادو يجيبوا تاني un nom préposition يجيبوا un nom d'accord un nom on a le nom de quelqu'un c'est-à-dire un nom de personne je veux dire hein هادو expression plus nom des noms de personnes d'accord voilà donc عندي quelques je sais pas si vous avez compris vous me direz hein, comme d'habitude alors شو هذا les exemples هذا هزيتوكم je pense le bac 2019 hein c'est une question اللي حطوها لهم alors la science a apporté des moyens de bonheur attends deux phrases la première a dit c'est une question à dire la course au développement induit l'hyperconsommation la pollution et de grands risques écologiques هادو deux phrases حطوهم لهم واش قالوا لهم comme question relier les deux énoncés هذا c'est un énoncé وهذا le deuxième énoncé ci-dessus de façon à exprimer l'opposition carrément demander une opposition ما قالهمش quel est le rapport logique كي يقولوا quel est le rapport logique نتوما واش ديروا اول حاجه عباها ما عرفتش وعلى بالي نوجد نروح انا نهز من لا كوز نهز كلمه كاغا يعني نوجدها نحطها في البغيه نهز من لا كونس ما قلنا لكمش حفظوا كلش يا سيدي
من لا كونسيكونس نهز دونك من لوبوزيسيون نحط مي من لا كونسيسيون نحط ايتترا ايتترا ونهز ونجرب بهم. ما دومونداليش لا كيستيون هذه واش قال لي كالي لو رابور لوجيك اسيدي. نقولوا لا سيونس a apporté des moyens de bonheur car la course au développement induit l'hyperconsommation. عباك واش معناتها لا سيونس a apporté des moyens de bonheur. حاجه مليحه هذه حاجه بوزيتيف. La course au développement induit l'hyperconsommation. التسارع ماشي التسارع التسابق للتطور ولا للتطوير تجيب لنا l'hyperconsommation, l'excès de consommation, la pollution, les risques écologiques, l'environnement, la relation entre l'insan ou la nature. Donc là, l'hyperconsommation, la pollution et les grands risques écologiques de l'environnement. D'accord? Donc, il y a des choses négatives ou des positives. La science a apporté des moyens de bonheur car, parce que, donc la course au développement, ça ne va pas. Donc, carrément, je sais qu'il y a une opposition entre les deux. Je sais que هذه تناقض في هذه. نستعمل un connecteur d'opposition. La science a apporté des moyens de bonheur, cependant, la course au développement, mais pourtant, un connecteur d'opposition, d'accord? Alors, donc, demandons carrément, quelqu'un exprimer l'opposition. On t'a cependant, par exemple. ومن بعد هذه انا اللي زدتها لكم remplacer le هما demandons لهم هذه انا اقترحت عليكم هذا السؤال remplacer le connecteur d'opposition par quack. كي تقول كواك واش تقول؟ انا ماذا بيا كون تجاوبوني نتوما نخليها لكم في يدكم تجاوبوني وتقولوا لي avec كواك كيفاش ديروا لا فراز هذه les deux énoncés. Je ne réponds pas, c'est à vous de le faire, d'accord? Et donnez-moi la réponse. Alors bien que la science a apporté des moyens de bonheur, hein, bien que la course au développement induit l'hyperconsommation, la pollution de grands risques écologiques, à vous de voir alors la réponse. Je vous laisse le soin de le faire. Une connexion entre nous. Alors, la question B, elle est méchante, c'est une autre question. Elle est méchante. Je l'ai invitée à mon anniversaire. Donc, il y en a deux énoncés cette année. Troisième phrase. Il est fatigué, il doit se reposer. Quel est le rapport exprimé les phrases Hedo? Elle est méchante, je l'ai invitée à mon anniversaire. Il est fatigué, il doit se reposer. Donc là, je vous demande de trouver le rapport logique exprimé par les phrases Hedo. D'accord? Donc c'est facile de répondre, je sais que c'est facile de répondre, mais je vous laisse le soin de le faire vous-même, essayez de le faire, mais la prochaine fois, la correction des exercices, le tout petit exercice, c'est un tout petit exercice que je vous donne, j'ai ce droit quand même. Alors, on s'arrête là, hein, on est assez fatigué, une journée un petit peu chargée. On se reverra demain, Inch'Allah, avec d'autres cours et avec finalement un texte argumentatif où نديرو تطبيق عليه وزيد نفتح قوس avant de terminer. Avant de terminer, je voudrais m'adresser à ceux qui me demandent de faire plus de textes historiques. هاني قلت لكم في كي بدينا بربي ان شاء الله نديروا لي تكست هيستوريك ونديروا لي تكست ارغومونتاتيف ونديروا لي تكست اكزورتاتيف واني chaque jour ندير هكا بيان سور ساعات جو سوي فاتيغي كيما البارح اللي جيتي تري فاتيغي مي جو لي في كوميم بربي ان شاء الله avec bien sûr الصيام ومع داك سي با فاسيل الفطور سي با فاسيل دونك لا بربي ان شاء الله غدوه j'essaierai de trouver un moment où on dira un autre cours où on dira un texte argumentatif بربي ان شاء الله نطبقوا عليه شي نطبقوا عليه ومن بعد نديروا هادو راهم باش نديروا لو بلان دو طرافاي تاعنا
le subjonctif, le conditionnel, les valeurs de subjonctif, le conditionnel. En plus, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a d'autres cours, bien sûr. Voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée. Je sais qu'elle va être longue pour vous, hein, les jeunes. Et voilà, au sahha sahurkum, ou à demain, Inch'Allah.